One TV Patrol. Kapitan Leo Pigalan nagpasalamat sa traffic lights installation. May padangat sa iyang mainitong pagpasalamat si Barangay Aguada Kapitan Leo Hofer Pigalan sa hingpit nga implementasyon sa traffic light sa Asinso Usamis Administration. Matod pa niya nga ang Barangay Aguada gitaliwad-an og mga primary og secondary roads. Kaniadtong nga wala pa siya sa public service og sukad usab nga milagad isip amahan sa barangay daghan ang mga natalang road accident o road rage incident particular diha sa may circumferential road. Apan sukad sa pagsugod sa instalasyon sa og operasyon sa mga traffic light, wa nay natalang mga seryosong aksidente sa kadalanan. Iya kining gipamatud-an gumikan kay ang barangay mismo sa Aguada ang unang makaresponde kung adunay aksidente. Iyang gituhan nga ang pagbutang og sa mga traffic light epektibo kaayo alang sa hapsay nga pagtabok sa mga cruising o pagkahimong disiplinado na sa mga motorista. Sa pagkakaroon, pagpamadlong pa lang una ang mahimong mapahamtang sa mga makalapas sa traffic light code, gumikan kay pinding pa sa konseho ang proposed ordinance labot sa mga violation charges. Apan iyang gipasidan-an ang mga motorista nga mag-amping sa pagmaniho og sundon ang traffic light code, gumikan kay adunay national law nga mopahamtag niini og kaso labi na kon makamugna og reckless driving. Dako kay katabang, dako siya katabang sa mga unang-una sa disgrasya. Kay kung makita nimo ang history aning sa MCOR dapit, dili lang kada semana murag naay disgrasya ang motor magbangga gid diha. Pero so far pagtukod sa pagbuhat yo sa traffic light, pagsugod sa traffic lights nato, wala ko kadungog na disgrasya. Labi na diha nga parte. Kay seminar og kuha naman ang mga tao disiplina na nga mag-maintain yun. Dahil please, ayaw taon mo beating the red light. Kaya dakong penalty mo. Pilay penalty na. Glenn, mga pero dako yun. So, hinaot ko nga, sunod lang, labi na sa itong mga bisita diri. And dugay naman ang nilang ipangandoy nga magka-traffic lights kay lagi, kumpara pa kita sa laing lugar. Karon dili lang usa ka traffic lights ang gibuhat. Pilang Aguada karon murag gilibutan og traffic lights. Diri sa may Karangan, diri sa may sa MCOR, sa City Hall, sa may PLDT, diya dapit sa disappliance sa annex. Daghan. Subot sa mga traffic lights inyong pangita. So, expected yun nato nga hindi ko na gyud ang volume sa traffic diri sa syudad. So, in that way, to prevent mga accidents nato o kanang mga usay supak sa mga gitawag bitaw natong road rage kay na hitabo naman na usa na membro magani usa magani akong magulang nga nabiktima na sa road rage atong unang panahon. So nakita nato karon nga ana nga pamaagi madisiplina ang mga tao. TV Patrol.